Good morning, good morning, good morning. Ari naman kita panumbalik sa palayag sa pulong sang Ginoo. Kumusta biyan utod kay ginugman naton sa kay Kristo sa lain-lain yung mga kasimbahanan nga padayon sa gihapon serbisyo sa aton nga Ginoo kag sa pagsunod sang iya sinitag sa tagsa ka mga tinutuyo sa aton mga kabuhi. Kag pasalamat kita sa Ginoo sang isa ka kay na naman niya ginatag sa aton nga ginpakita niya sa liwat sa aton ang ining adlaw agud nga ma-appreciate naton ng iya sini nga kaayo kag katutom sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kag suman sa aton sini mga co-workers nga bantala sa mayong balita sa social media sa aton nga FB Live, YouTube channel, subong man sa mga television, street preaching, church, public ministry nga sa diin ang pulong sa Ginoo ginasugid kag gina-introduce sa mga tao. Kag kun ato lang taon dako ang mabulig sang social media sa pag reach out sang mga katawhan nga makapanumbalik sa pag-alagad sa Ginoo. Kay bala naton nga dali lang gin magdugay, dali lang pag-abot sa Ginoo tungod ang iya mga gintagna sa balaan nga kasulatan nagakalatabo na. Kag sa aton nga katuon sa Biblia do hindi naman kita sinawakibot kag hindi mamag-o kay ti bala naman naton ginatanan hambal ni Kristo kinahanglan gid matabo samtang dali na lang siya magkari sa sining kalibutan. Agud kwaon ang mga nagtuo ka nagsalig sa iya kag agud nga hukman man ang mga nagasikway sa iya. So kabay nga pagi sa sining programa man makadala kita sa pagpanghangkat sa mga tagipusoon sa mga katawhan kag makahatag ini sang dako gid nga bili, no? Kay tandaan naton permi nga ang kabuhi nga aton nga diahulam lang, hindi kita ang tagiya sini. Kag mag-abot ang tion nga ining kabuhi nga aton ginhulam bawion ini sa aton. Kag samtang may ginhatag pa ang Ginoo nga kagayunan hindi naton fokusikan ang tama kalipot nga kabuhi nga ginhatag, no? Ihatag naton ini sa pagpagamit sa iya sa pagsunod sa iya sini mga ginatudlo. Daw nga abala nga tama kay importante ang ginhambal sa Biblia nanungod sa kalagsang tao kundi ipakadto, no? Kay duwa lang ya ang destiny sang tao. Kung nagtuo siya sa Ginoo ti kasaka siya sa langit, pero kung nagtuo lang siya pero wala niya ginkabuhi, wala niya ginsunod ang ginatudlo sang Ginoo, sigurado gid nga ina nga persona mapaimpyerno gid. Muna nga dapat natunon tawon ang ginatawag bala nga mostly mabatian ina sa nagkalain-lain nga mga manugwali, no? Sa bilog nga kalibutan ang pulong kaluwasan o consalvation nga ang ginawali gid ang mayong balita. Kay ano gid bala ka importante ini sa mga kabuhi naton nga gusto gid sang Dios nga ini aton gid maangkon. Ang tawo naton ina bala ang pulong dira nga salvation o kon kaluwasan. Pero antes sina magapangamuyan ni kita. Our most precious God, Heavenly Father, we are grateful and thankful, O God, sa pinakadako nga pribilehiyo, opportunity, O Lord, nga makahimo kami sa liwat sa imong buluhaton, naging entrust sa tagsa-tagsa Ginoo. Ikaw magpakamayo sa imong pulong, tagay sanggaho maka-penetrate sa mga tagipusoon, kag panghuna-huna sa mga katawhan, ilabi na gid ang wala pa Kristo ang kabuhi. Gani ginatugyan mo ini sa imo subong man sa pag gapos man sang gahom sang kaaway nga hindi makatublag amay sang amon nga pagdayaw sa imo
kag pagpasidungog sa imong ngalan paagi sa imong mga pulong nga ginatudlo sa amon. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo kag personal nga manluluwas, the Messiah. Amen and amen. Nabalik kita bala sa ang pulong nga ginsiling nakon ang kaluwasan, no, or salvation. Muna siling ko kung ikaw bala nga nagkapamati, wala ka pa sa ginatawag nga relations nga matudtuod sa kay Kristo Jesus, hindi mo ni maintindihan ang ginatawag nga kaluwasan. Kay duro lang gatudlo danan nungod sa kaluwasan pero wala ma-explain, wala mapatahag kung ano gid bala ini ang kaimportante sa aton kabuhi. Nalang taon bala naton ang good nga maintindihan naton ini, ikaw lang nga nagapamati, kung ano gid bala ang tinutuyo sa Ginoo. Ang mga question diri ara sa Biblia, kaya mga sabat diri ari man sa Biblia. Butsing ginon, ako iya nga nagadala sini, hindi ni akon pulong. Di pulong ini sang Dios nga akon lang ginatun-an, kaya akong ginabasa, kay ginashare man sa inyo. So lang taon naton, Introduction to Salvation. Ang pinakanami gani sinibalakon, may ara ikaw nga Biblia sa imo nga panimalay, kung ginabasa nimo ina, ginabukad nimo ina, kag gina-take note bala nimo, agud nga makita nimo mismo kag mabasahan kung sakto man o kung hindi. Kay budlay ang damo dan subong nagatudlo nga wala nagabase sa Biblia, wala na naangot sa pulong sang Ginoo. Hindi na siya maayo, no? Nagakangilad ang Ginoo sa sina nga mga pagtudlo. Lang taon naton Introduction to Salvation. Lang taon na ba naton ang definition? Definition of salvation is, lang taon naton is deliverance from sin and its consequences. Amon siya ang pagpathag sang ginatawag sang kaluwasan nga hilway kita sang Dios paagi sa konsekwensya sang sala. Amo inang rason kung nga nag-provide siya sa aton sang kaluwasan. Kag sa tanan nga tawo ginhatag ina sang Dios, pero ti damo ya tawo nga nag-reject sang sina nga kaluwasan. So ang ikaduha, importance. Salvation is essential for eternal life and a relationship with God. So umuna siya kaimportante ang kaluwasan nga gina-offer sang Ginoo sa bisan kay sino nga tawo sa sining kalibutan. Kag ara na sa tawo kung ining regalo patuno niya o kung hindi. Kay ang tawo makaangkon lamang sang kabuhi nga wala sing katapusan kung ginbato niya ang regalo sang Dios, kag maka-build siya sang relasyon sa kay Kristo Jesus. Kag amo ni siyang pulong ginagamit bala nga intimacy. Intimacy, it means that is a close relationship with God. Amo na siyang pulong nga ginagamit dira. So definition ginato kag diri sa ikaduha lang ta naton ang the need for salvation. The need for salvation nga ang tawo nagakinahanglan gid sang sining kaluwasan. Kag nga ang ini kinahanglan ginaton nga ang kunon. Kag sa diin ini naghalin, naamo na siya mga palamangkutano, no? So nga nagkakinahanglan ang tao sang kaluwasan kay una sa tanan ng tao naton, sin separates us from God. Sin separates us from God. Ang sala naton nga nagatapik sa aton sa aton nga ginikanan from the beginning, nagasiparar ina sa Dios. Bangod sa sala kun nga nagasiparar ang tawo sa Dios. Kung wala ang sala sa tawo, wala ina nagasiparar sa Dios. Kag amo ining rason kung nga nautod ang relasyon sang tawo sang una, like kay Adam kag kay Eve, nga nautod ang ilang relasyon sa Dios spiritually, it's because sang sin, no? It's because sang sala nga nagpatunga. Kag ining sala amo ang pinakadelikado sa kabuhi sang tawo, kay masiparar gid siya sa Dios.
na ang pamangkot ang separation nga ini para lang sa pinilian nga tawo. No, tanan nga tawo sa kalibutan, halin sa pagsugod sang tawo hasta sa wala pa matawo, hasta sa wala pa sa busong sing inanay, na upod na ining sala. Kag bangod sining sala nagasiparar kita sa Dios. Kag makapanumbalik lamang ang relasyon sa Dios kung ang tawo magbaton sa regalo sang Dios. Amo na gani ang sala nga nagasiparar sa Dios, ginhambal sang Roma 3:23 nga ang tanan nahawad-an gid sang himaya sa Dios. Miisa ka tawo wala nagpangita sa nawong sang Dios, sa presensya sang Dios. Ini preaching ini ni Apostol Pablo sa mga taga Roma during that time. Kag hindi lang ina kundi ginhambal man dira sa Old Testament naton balikan sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2. Ginhambal ini ni Isaiah, amo ini ang ginpahambal siya sang Dios sa mga Israelinon sang una. Hambal diri, apang ang inyong mga kalautan nagpahamulag sa inyo kag sa inyo Dios, kag ang inyong mga sala naglipod sang iyanawong sa inyo sa bagay nga hindi siya magpamati. Amo ni gali nga rason mga abyan kag mga kauturan sa Ginoo, kun nga agali ang Dios hindi magpamati sang panawag sang tawo sa iya, sa pangumuyo sang tawo nga hindi magsabat ang Dios, kay una gali sa tanan nahamulag siya sa Dios. Kag nga agali hindi magpamati ang Dios bangod gali sa sala nga nagpatunga. Amo na siya galing punto diri, kay na-refer ini sa mga Israelinon sang una nga nagtalikod sila sa sugo sang Dios. Kag amo ini rason nga sa oras nga magpanawag sila ang Dios hindi magpamati. Now ang ini bala nga mga sulat applicable sa aton subong? Yes. Kung ikaw nakapati sa pulong sang Dios pero wala mo ini ginsunod, wala mo ini ginpatihan, applicable ina sa imo kabuhi nga ang Dios nagakaakig kag hindi magpamati sa bisan ano mo nga panawag sa iya ngalan hindi siya magpamati. Ginhambal dira Isaiah 59 bersikulo 2. Ano pagid ginhambal gina to? All have sinned and come short of the glory of God. And not only that, ginhambal dira sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8. Ginhambal dira nga kung magsiling kita nga wala kita sing sala, kinadayaan ta ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. Amo na nga kuidaho gid kita magsiling sa aton kaugalingon nga wala kita sang sala, o kung wala kita sing may nahimo nga sala, kay ang Dios mismo nakakilala sa imo, nakakilala sa akon kung ano kita ka makasasala kag kung anong sala nga ginatago sang tawo, kita inatanan sang Dios. Amo nang hindi kita magsiling, ayhan may tawo yan sa kalibutan nga magsiling may mga kung isa may mga tao pagsiling away siya sang sala kuno. Di kung ikaw karon magsiling away kasing sala, ginahimo mo ang Dios nga butigon ang Dios kag ikaw ang insakto, kay iya pulong diri nagambal kun ang tawo magsiling nga wala siyang sala, butigon siya. Na amo na siyang punto. Amo na gani ang the following verse nagambal nga kun ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya kag magpatawad sang aton mga sala kag magtinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong. Amo na siya ang punto dira nga ituad ini gani nga mga bersikulo na ni sa mga tumuluo o kung sa mga Kristohanon. Amo na gani ang punto, kung ikaw nga gapamati way ka pa nakaangkon sa relasyon sa kay Kristo, hindi mo ni maintindihan ang ini nga pagtuon. Ilang taon pa naton nga ang kinanglan kita sa ginatawag kaluwasan, kay ang sala may konsekwensya. Kada sala nga nahimo sa tao may konsekwensya gid ina. What is the consequences of sin?
kung ikaw akong pamangkuton, what is the consequences of sin para sa imo anong sabat? Basi mo kasiling ka ti ang konsekwensya sina basi nga magmasakit ka, maghilain imo nga paminsaron, magpigado ka o ano nga mga balatian dira. Not only that, ang ginatudlo sang Biblia sa aton, the true meaning of consequences of sin is death, kamatayon. Tandaan gin aton, amo ina ang konsekwensya sang sala. The true meaning of consequences of sin is death and judgment and hell. Amo na siya, kamatayon, paghukom, kag impyerno. Amo na gan sa si Pablo naghambal sa mga taga Roma kapitulo 6 bersikulo 23, ang bayad sang sala kamatayon. Pero may sugpon, pero ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga wala sing katapusan nga ara sa kay Kristo Jesus. Wala lamang dira nag-stop, wala lamang dira period sa ginhambal ni Pablo nga ang bayad sa sala kamatayon nga may period, no, may sugpon, kama lang ang ginbutang nga busing ganon ang bayad sa sala matud nga kamatayon kay gina-implement ina during that time sa book of law. Pagka nakahimo ka sa sala, ana dayon implementation na dayon, may bayad gina dayon. Di diriya kay ari kita sa grace period, lain yang set up diri sa aton sa ilaya insigida pag nakahimo ka sa sala, sentensya dayon kamatayon. Sa aton sa panahon subok ang paghukom na pero ang balya ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga wala sing katapusan paagi sa kay Kristo Jesus. Na di kun gamitan naton sang referensya sang Revelation chapter 20 verse 15, hindi na siya applicable sa aton nga panag-on subong kay ari kita sa time of grace, bugay kita subong. Ang book of Revelation na refer ina sa future, no, sa wala pa ina matabo, mga palaabuton pa kag sa aton yang panag-on subong hindi na kita dira makalabot. Na ang tawo lang dira makalabot, ang tao subong nga nakapamati sa pulong sang Dios pero wala niya gintuuhan, wala niya ginsaligan, wala niya ginpatihan, ginignore niya ini. Malabot kiniya dira ang ginhambal sa Revelation chapter 20 verse number 15 nga ginasiling dira ang bisan sino ang iyang ngalan wala makita nga nasulat sa libro sang kabuhi, itagbong sang Dios dito sa linaw nga kalayo. Yes, tuod na kay hindi niya tawo ang naghambal sina kundi ang Dios mismo. Ginfabyo niya ini kay John the Beloved, ginpasulat niya ini sa dalan sang Patmos na vision ginpakita ina sang Dios sa kay apostol John kay ginpasulat gid ina nga amo ina matabo sa palaabuton. Di kun ikaw subong di ka magpati, dira ka malabot, malabutan nimo ini, may eksperyensyahan mo na ini. Na pero dira may kaluwasan pa na da, kaso ang kaluwasan dira may bayad na. Hindi iya subong nga panahon nga bugay, kung batunon niya ang bugay sa Diyos, regalo sa Diyos, wala iya bayad. Dira iya sa sina nga panag-on nga ina, kaya kita sa grace period, ina iya future. Kung ang tao dira iya, kung magbaton ka sa Ginoo, makapalangit ka man tuod, pero utdan ka sang ulo, itorture ka dira, may punishment dira. Di kung hindi ka naman ng pautod ulo, patatak ka man sang 666, which is sakop pa na sang yawa, hindi ka na tuod, hindi ka na dira iya, hindi ka na makapalangit astusan okay, mapaimpirno ka na sina kay may tatak ka na nasakop po na sang yawa. Di ang pamangkot nga ahulaton pa nimo nga malabot ka dira sa future judgment. Kung ari mo lang subong kay ari kita sa tion sang bugay o kung panag-on na nga ahulaton mo pa na ang palabuton kung subong mo lang mismo nga may tagipusoon ka sa pag hinulsol sa imo sala kag pag panumbalik sa pagsimba sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, nga ahulaton mo pa na ang paghukom. Kung maangkon mo lang subong mismo ang kabuhi wala sing katapusan nga libre, wala sing bayad, na amo na siyang punto dira. So God's plan of salvation, ano ang plano sang Dios sa kaluwasan sang tawo? Makita naton dira ang isa gid ka pruweba ang Juan 3:16, God's love and mercy. Ang gugma sang Dios
kag iya sini nga kaluoy amo ang plano sang Dios gid sa kaluwasan sa tawo. Juan 3:16 ginhigugma niya ang kalibutan. Sa bagay ginpahatag niya iya bugtong nga anak. Imagine bugtong niyang anak. Kag ang bisan sino nga magtuo sa iya, magsalig sa iya, hindi madula. Butsa nga hindi ma-perish, hindi ka mapa-impyerno, hindi mangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag matapos nga nagtuo ka, nagsalig ka sa iya, ginhambal naman sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, ginpakamatarong ka na sang Dios. Just imagine bala, pinsara bala ang naghambal nga matarong ka na hindi tawo, hindi bana mo, hindi asawa mo, hindi kabataan mo, hindi miga mo, hindi migo mo, hindi tupad mo balay, kundi ang naghambal nga matarong ka ang Dios mismo. Ginhambal niya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Ang Dios naghambal nga pakamatarungon niya ang tawo nga nagtuo ka nagsalig kay Kristo sa iya bugtong anak. Imagine, he justified by faith. Bangod sa imong pagtuo kag sa akon nga pagtuo, ginpakamatarong kita sang Dios. Gabisan pa sa tubangan sa mga tao ya, hindi ka matarong para sa ila, malain ka para sa ila, pero ang Diyos ya nagpakamatarong sa imo. Butigo na iyang tao nga magsiling sa imo kung dayaw-dayawon ka sa tao, masiling tao sa imo, maayon na siya tao, maaluwan na siya tao, mabinuligo na siya tao, pero pamangko sa tubangan sa Diyos, maayaw kaihan na diin ang imo patihan nga magsiling nga nagpakamatarong sa imo ang tao o kun ang Diyos. Kung ang tao magsiling sa imo nga nga matarong ka na sa iya tubangan, butigo na, patihi ang Dios nga nagsiling. Bisan ang tao wala nagsiling sa imo nga matarong ka, matarong ako, pero ang Dios kung nagtuo kita kay Kristo, nagahambal nga matarong kita. Amo na siyang punto sa Biblia. Amo na nga hindi naton paghandumon nga dayawon kita sa taos ning kalibutan. Hindi naton paghandumon nga kita ang palakpakan sa taos kalibutan. Hindi. Kaya nagapangalagad sa Ginoo ang nagasunod sa pagtudlo ni Kristo, ginapakahuyan, ginapakamalaot, ginahisaan, ginatamay, ginakontra, ginalibak. Amo na aton bahin kung kita nagaalagad sa Ginoo. Tandaan gina naton, ti ang ginagamit sina sang Dios, ang ginagamit sina sang yawa nga magkontra sa mga anak sang Dios. Ang iya man mga sinakpan, inang mga wala nagtuo kay Kristo, inang mga wala nagpati sa pulong sang Dios, inang mga nagadala sang Bible pero wala ginasunod ang nasulat sa Bible. Na amo na siyang punto, inang nagasulod ka sa simbahan pero wala mo ginabasa ang pulong sang Dios. Na pwede bala na masimba ka wala kabitbit nga Bible, ay dinta na makita ang bersikulo na. Dinta na makita ang bersikulo sa Biblia nga kung magsimba kita hindi ta pagbasahon ang pulong sang Dios, hindi ta makita sa Biblia kay isa ina sa mga requirements sang Dios ang iya pulong basahon gid kay para makaintindi ang mga katawhan. So God's plan of salvation is God's love and mercy, and Jesus' death, burial, and resurrection. Amo nang plano sang Dios sa imo kag sa akon sa kaluwasan. Si Kristo napatay, ginlubong, kag nabanhaw. Amo na nga ang water baptism nga ginabautismuhan ang tawo kay nagarefer ina sa kay Kristo nga death, buried, and resurrection. Na nga busingon si Kristo napatay, kag sa iyang pagkapatay ikaw ko akong ginbautismuhan, napatay naman. Kag sa pagkabanhaw ni Kristo, nabanhaw man kita. Na amo na siyang punto. Putsing ganon, sang napatay si Kristo ang aton mga sala na upod man to, ginlubong dito. Kag sa pagkabanhaw ni Kristo, upod sa aton pagkabanhaw, bag-o naman kita nga tinuga. Amo na nga dapat aton maintindihan ang ginatawag nga tubig sang bautismo. Hindi ka pagbautismuhan para maluwas pa. Basi bala may taong pabautismo para maluwas siya, hindi na niya kaluwasan ang bautismo. Ang bautismo tulumanon lamang ina sang tawo nga nakaangko na sa kay Kristo. Amo nang rason nga nagpabautismo siya kay naluwas na siya. Hindi nga bautismuhan pa siya para maluwas kay sala ina nga pagtudlo sa Biblia. Muna gani si Kristo Jesus mismo nagkadtog siya sa suba sang Jordan kag nagpabautismo gid kay Juan Bautista.
Nga sa bagay si Juan Bautista hindi magbautismo siya kay siling ni Juan Bautista tawo lang siya, hindi siya takos magbautismo kay Kristo Jesus. Pero hambal ni Kristo Jesus, sunda lang ako kay ini, kung himuon mo ini manginsulundan ini sang tanan. Di lang taon ba naton aton gani Ginoong Hesukristo nagkadtugid sa suba sang Jordan para magpabautismo, nga siya ang Ginoo, siyang manluluwas naton, siyang tag-iya sang tanan. Kita pa ihay nakaintindi sang kaluwasan, hindi ta magsunod ka magsiling ang tawo karon na luwas siya, nabato niya si Kristo pero wala siya nagsunod sa tubig sa bautismo, butigon ina nga tawo. Kay ang matuod si Kristo nagsiling, sundan nyo na ini nga example. Amo na may example si Kristo Jesus, ang pattern siya ang sundon. Nagkadtugid tayo sa suba, ginlumos siya si dalom ka ginbutuwa siya. Amo na siyang punto dira kag sa iyang pagbutuwa nagkunsad ang anghel sa langit kay nagtungtong sa abaga ka naghambal ang tingog sa langit, ini hinigugma kong anak, sa iya nahamuot ako. Di imagine ha, amo lang hindi nabalasihan niya ang tawo. May arap ang tao nga nagpubutismo pero wala ka ang intindi sang kaluwasan. Amo na nga ginapatahag naton diri kay damo tao ga gusto lang ang iyagali, gusto ya maligo lang, hindi pa bautismo, delikado na ginainsultuhan mo ang ginhimo ni Kristo. Na amo na siyang punto. Amo na nga ang tubig sa bautismo ginatawag nga immersion. Busing sa immersion, ilumos ka sa tubig kag butwaon ka, hindi nga wisikan ka lang, hindi nga habuyan ka lang ka tubig pinalagpat ng klase pagtudlo din ta na makita sa Biblia na kay si Kristo na gani mismo amo ang pattern, si Kristo Jesus na gani mismo amo ang sulundan, di nga hindi ta pagsundon namon lang isa sunod ta kung isa sa leader sa simbahan pero wala ta nagasunod sa kay Kristo Jesus. Amo na sa amon nga nagawali ang pulong sa Dios, wala gid kami nagasili nga sundan nyo kami nga nagawali, sala gid ina. Kunti amon ginasiling sundo naton si Kristo.